बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को पूरे मुल्क में इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज करने जा रही है और कहा जा रहा है कि ये नुक्ता अख्ताम नहीं है बल्कि नुक्ता आगाज़ है और ये तहरीक मज़ीद वक्त के साथ साथ अपनी हाइप बनाएगी। लेकिन इसके साथ ही आज एतजाज़ एहसन ने जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को सजाएं दी गई हैं 9 मई के हवाले से, उस पर बहुत ही आम किस्म के कानूनी नुकात उठाए हैं। 5 आम सवालात उन्होंने आज आईजी पंजाब और मुतलका इदारों के सामने रखे हैं। बहुत ही बड़ी ये उन्होंने बात की है, इस पर हम वीडियो में बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर जिनको किसी भी वक्त किसी केस के अंदर भी सजा दी जा सकती है और उनकी वजारत आला हमेशा खतरे में रहती है, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने खतरनाक बात की है और इल्जामात की बौछार की है, ये ऐसे लगता है कि वो अब आग में कूद गए हैं। सियासी एतबार से बहुत ही आम ये बयान है, इसके बड़े असरात हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान का केस अब आलमी अदालत इंसाफ में जा रहा है। आज बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान के बेटों को ये हदायत जारी कर दी गई हैं। आलमी अदालत इंसाफ के अंदर अगर ये केस जाता है तो क्या इसका कोई इम्पेक्ट क्रिएट होगा, क्या यहाँ पे कोई नरमी सामने आएगी, इस सारी सूरत हाल पर भी वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इमरान खान से आज जो है वो केस की समाअत हुई है, ज़ाहिर है तोशाखाना 2 केस की, लेकिन कोई बड़ी वहाँ पे जो खबर है वो सामने नहीं आई। और सबसे बड़ी खबर यही है कि उन्होंने अपने जो बेटे हैं कासम और सलमान, जो इस वक्त ऑलरेडी अमेरिका के अंदर मौजूद है, हदायत उन्होंने दी है कि वो फौरी तौर पर आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही है, मुझे जिस अंदाज में कैद किया गया है, यानी कोई बात नहीं, कैद तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मज़ीद भी करूँगा, लेकिन वुज़ू के लिए भी गंदा पानी दिया जाता है, टार्चर करने की कोशिश की जा रही है और हर हवाले से जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायोलेट किया जा रहा है। और एक साबक वज़ीर आज़म की हैसियत से जो इस्तेकाक बनता है वो तो दरकिनार, जो आम कैदी के हकूक़ है वो भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं। अब इस पर अलीमा खान ने आज ये बात सामने रखी है। इमरान खान ने बेटों सुलेमान और कासम को अपने ऊपर टार्चर और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ में से रजू करने का हुक्म दिया है। इमरान खान पर टार्चर किया जा रहा है और ये टार्चर उन्होंने कहा है कि एक कोई गफूर नाम का जेल सुपरिटेंडेंट है वो कर रहा है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है बल्कि कोई और यहाँ पे कानून चल रहा है। तो ये इस तरह की गुफ्तगू करने का मतलब ये है कि इस वक्त शदीद किस्म का जो टकराव है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ और जो ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान मजीद बढ़ता जा रहा है। यानी बेहतरी के लिए पहले होता था कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जमातों के इदारों के साथ ताल्लुकात जाते थे तो दरमियान में कोई ज़ीरक लोग उतरते थे, मैदान में आते थे और फिर मामलात को किसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश हो रही होती थी। लेकिन इस वक्त जो है वो इस तरह का कोई मामला भी सामने होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अब इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो अगर बिल्ड होता है तो लाजमी बात है पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो डिस्कस होंगे। अभी एक आदल राजा का केस चल रहा है और उस केस के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शद्दो मद के साथ वहाँ पे बहस हो रही है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की इन चीज़ों से बदनामी होती है। दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान का मामला जब जाएगा तो ये दुनिया के तमाम मीडिया आउटलेट्स के लिए, चैनल्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर होगी और इसको बैनुल-अक़वामी मीडिया कवर कर रहा होगा। तो अब इसको आलमी अदालत इंसाफ पजीराई देती है, काबिल समाअत करार देती है या नहीं, और अगर तो काबिल समाअत करार देती है तो फिर ये बहुत बड़ी एक आलमी लेवल का कटहरा होगा जिसके अंदर जो है वो खड़ा होना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके अंदर फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अभी तक तो किसी किस्म की जो नरमी है वो बज़ैर नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब आज जो है एक और जो अली अमीन गंडापुर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो खतरनाक बात की है वो बहुत ही खतरनाक है। यानी एक तो आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर कुछ जमातें शरीक नहीं हुई और ये बुनियादी तौर पर जो अमन व अमान के मसाइल है खैबर पख्तूनख्वा में मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि कितने वाकयात रिपोर्ट हुए हैं दहशत गर्दी के,
خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر۔ تو آج یہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس کو انڈورس کرنا ہے یا اس کی مخالفت کرنی ہے، اور اگر لوگوں کو دوبارہ بے گھر کیا جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ لیکن وہ جماعتیں پتلی گلی سے نکل گئے ہیں، یعنی نون لیگ، جے یو آئی، فے اور باقی پتلی گلی سے وہ نکل گئے ہیں کہ کل کو جو بھی ہوگا ہم ادھر بھی تنقید کر لیں گے ادھر بھی تنقید کر لیں گے۔ اور اس کے اندر ایک بڑی وجہ گنڈا پور صاحب کا رویہ بھی ہے، جو کہ مولانا فضل الرحمان پر جس طرح کے ان کے القابات وہ دیتے ہیں تو لازمی بات ہے ایک بہت بڑی مخالفت ہے، تو یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ بڑا عام ہے۔ کہا گیا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ گہرے رنج و غم اور مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ دیرپا امن کی بحالی کے لیے جامع اور مربوط اقدامات فوری طور پر کیے جائیں۔ خوارج کے خاتمے کے لیے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ہدفی کاروائیاں، انٹیلیجنس بیس کاروائیاں عمل میں لائی جائیں۔ دیرپا امن کی کاوش اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، مشران، عوام، حکومت، خیبر پختونخوا انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بلا تفریق بھی کارروائی کا اعادہ کرتے ہیں۔ صوبے کو عسکریت پسندی کے جنگل سے نجات دلائی جائے گی اور امن بحال کیا جائے گا، جو علاقے میں خوشحالی اور پائیدار ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتیں اور عوامی نمائندے ضلعی سطح پر انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مسلسل اور بھرپور تعاون کا اعادہ کریں گے۔ اب یہاں جو اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی اداروں کے ساتھ تعاون کیا جائے گا اور جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ یہاں تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے، لیکن جو گنڈا پور نے بات کی ہے وہ بہت بڑا الزام لگایا ہے، اور اس کا جواب لازمی بات ہے کہ اب جو ہے وہ ادارے کی طرف سے آئے گا۔ انہوں نے 2 ایجنسیز کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، ہم نے آپریشن کیے، ان لوگوں کو نکالا، مگر بعد میں پھر انہی لوگوں کو لایا گیا۔ پھر جب وہ پکڑے گئے تو 2 ایجنسیاں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اپنی وردی والے بندے سے جنگ لڑیں۔ گڈ طالبان کے ذریعے جو آپ جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ گڈ طالبان قابل قبول نہیں ہے، اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو فوج میں بھرتی کر لو، پھر ان کو وردی میں کشمیر میں لڑاتے ہو یا کسی اور محاذ پر لڑا لو، ایسے شہروں میں یہ نہیں گھومیں گے۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے جو علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں۔ اب اس سے بھارت بھی اس سٹیٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی وردی پہنا کے یا بغیر وردی کے جو ہے ان کو کشمیر میں لڑاتے ہو یا اس طرح کی بات کرنا اب لازمی بات ہے۔ اور اس کے اوپر ابھی تو معاملات لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کے سیٹل ہیں یا معاملات چل رہے ہیں، کل کو آپ دیکھیں گے یہ جو آج کی ان کی گفتگو ہے، اس پہ ان کے خلاف جو ہے وہ خطرناک مقدمات قائم ہو سکتے ہیں۔ یعنی اصولی طور پہ تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، چونکہ یہ بہت بڑے الزامات لگائے گئے ہیں ان کی طرف سے۔ ایک تو جو امریکی یا وہ بیانیہ ہے انٹرنیشنلی کہ یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کھیلتے ہیں پاکستان، تو یہ بیانیہ یہاں پہ پبلکلی سامنے آیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کشمیر کے ذکر کے ساتھ چیزوں کا اس کے طریقے سے ذکر کیا گیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایسی بات ہے جیسے علی امین گنڈا پور آگ میں کودتا ہے، یعنی اپنے سیاسی حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ کوئی آنے والے دنوں کے اندر مرتب ہوتے ہیں، چونکہ جو اعلامیہ ہے وہ ذرا نرم آ گیا، تو شاید یہ بیلنس کرنے کی کوشش جو ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی بات ہے وہ اعتزاز احسن کی ہے۔ اعتزاز احسن ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن عمران خان کے ہمسائے بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو 9 مئی کے فیصلے سنائے گئے ہیں، اس پر چند ایک باتیں انہوں نے بڑی عام کی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ باتیں میں منو وہ سناؤں، چونکہ یہ بڑی ہی عام ہے، اور جو انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ آئی جی سے کرنے آپ کے اس جورسڈکشن میں پنجاب میں کتنی جگہ یہ جرم ہوا ہے جس کا آپ الزام لگا رہے ہیں ایک پارٹی کے کارکنوں پہ؟ وہ کہیں گے 12 جگہ ہوا، 12 جگہ یہ حملہ ہوا ہے۔ جی ایچ کیو کے دروازے پہ بھی کور کمانڈر کا گھر بھی جلا دیا۔ ان 12 میں سے کسی ایک جگہ کا
SHO वहां मौके पे पहुंचा, किसी को तो कहना चाहिए था खेत पे आग लगी हो तो SHO भाग के पहुंचता है, कोई पहुंचा जी नहीं। इन 12 SHOs में से किसी SHO के खिलाफ, स्टेशन हाउस ऑफिसर थानेदार के खिलाफ आपने कोई तादीबी कार्रवाई की कि तुम्हारे इलाके में कोर कमांडर का घर जल गया, तुम्हारे इलाके में MM आलम का जहाज जल गया, तुमने कुछ किया जी नहीं। तो फिर चौथा सवाल, आप इसमें मुलव्वस हैं कि आपको कोई किसी ने ऊपर से हुक्म दिया था कि मैं तो मुलव्वस नहीं हूं, मैं तो बेगुनाह हूं, तो फिर किसने ये कराया था उसका नाम बता दें, जिला खत्म। 5 सवाल है, आईजी साहब वैसे जवाब दे रहे। तो ये बिल्कुल, अब इसमें ये देखिए, अब ऐसे लोगों को सजाएं हुई है जो बैक वक्त डेरा गाजी खान में भी है, लाहौर में भी है, लालपुर फैसलाबाद में भी है, पता नहीं क्या जिन है, जिन्नात है, जो हर FIR कर दी है उन्होंने। पहली FIR अगर हो गई है मुल्तान में, तो उसको दूसरी FIR लाहौर में हो रही, तीसरी सियालकोट में हो रही। तो ये ऐसी चीज थी कि जो कि जज साहब को देख के ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कहते हैं रिकॉर्ड की सामने जो जिल्द है उसमें ही नजर आता है। तो ये बड़े उन्होंने सीरियस सवालात, एक तो उन्होंने IG पंजाब को कहा है कटहरे में खड़ा करें और ये सवालात करें। फिर उन्होंने कहा है कि FIR इस तरह की काटी है कि एक बंदे को कई वकूओं के अंदर डाल दिया गया है और कई ज़िलों के अंदर जिनका आपस में बड़ा फासला है। फिर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिनकी 80 साल उम्र है, वो उनकी वीडियो मौजूद है जहाँ पे वो अंदर जाने से रोक रही हैं, तो उसको आपने जो है वो यहाँ पे सजा दे दी है। तो यानी आप इस तरीके से क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो अब ये जो सारी बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करो, मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हो। यास्मीन राशिद 80 साल की खातून है, पता नहीं किस तरह 10 साल की सजा सुना दी है। तो ये जो जज साहब हैं जिन्होंने फैसले सुनाए, जजेस ने उन पर फैसलों के हवाले से उन्होंने उनकी बुनियादों पे आज बड़े सख्त किस्म के जो अटैक्स हैं वो एतजाज हसन ने किए हैं, जिनका 50 साल का एक वकालत का तजर्बा है। तो ये इस वक्त सारा मामला चल रहा है। अल्लाह करे मुल्क के अंदर कोई बेहतरी हो, मामलात अच्छे तरीके से चले ताकि मईशत बेहतर हो, सियासत में इस्तेकाम आए और मामलात जो है वो लोगों के हल। पाकिस्तान जिंदाबाद।